Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ma bainahuma fi 6 ayyam thumma istawa 'alal 'arsy. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Amma ba'd. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Umat Islam jemaah Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tiada kata yang paling indah kita ucapkan di hari yang mulia ini selain daripada kata pujian dan kata syukur kehadirat Allah Rabbul Alamin. Sebab Allah lah yang telah memberikan begitu banyak nikmatnya kepada kita semua, sehingga dengan nikmat itulah kita dapat hadir bersama-sama melakukan suatu perintah dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu merayakan hari kemenangan kita sebagai umat Islam, melaksanakan salat Idul Adha secara berjamaah. Salam dan salawat kita tujukan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang diutus oleh Allah ke dunia ini sebagai rahmatan lil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat jemaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini semua kaum muslimin di seluruh penjuru dunia membesarkan Allah dengan mengucapkan takbir, kalimat takbir yang menggema ke seluruh penjuru dunia, melintasi gunung dan lautan, menembus langit yang ketujuh, menyentuh masuk ke dalam hati sanubari kita. Saat ini kita semua hadir di tempat yang mulia ini, tiada lain adalah melaksanakan perintah Allah, yaitu melaksanakan salat Idul Adha secara berjamaah. Tentunya kita sangat-sangat bersyukur kepada Allah, sebab tidak semua orang bisa hadir melaksanakan salat Idul Adha seperti sekarang ini. Saya berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala masih mempertemukan kita di hari raya Idul Adha tahun depan selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat jemaah Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan suasana hari raya atau hari lebaran seperti ini, terkadang kita terisak dengan sebuah tangis, tak terasa air mata keluar ketika terdengar suara takbir yang menggema melintasi alam ini, sebab kita pun ingat dengan kenangan masa lalu. Wahai saudaraku, cobalah kita melihat saf yang ada di depan kita, menoleh ke samping kanan kiri kita, lalu lihatlah sejenak yang ada di belakang kita. Tentunya
ada yang terasa kurang di hati kita. Kenapa? Sebab mungkin di hari lebaran tahun lalu kita masih sempat duduk bersama-sama berdampingan dengan ibu kita di tempat ini. Kita masih sempat berdampingan duduk bersama dengan ayah kita. Kita masih sempat berdampingan duduk bersama kakak atau adik kita di saf ini, saling tersenyum bahagia dalam uluran jabat tangan cinta dan kasih. Tetapi kini mereka telah tiada. Mungkin di hari yang lalu kita masih sempat bercanda, tertawa bersama dengan orang-orang yang kita kasihi. Tetapi hari ini kita takkan pernah melihat senyum dan tawa itu. Suaranya pun takkan pernah terdengar lagi. Yang ada hanyalah sebuah bayangan ilusi di pelupuk mata. Alam kita sudah berbeda dengan mereka. Dia kita akan pernah kembali, sebab ajal kematian sudah sampai kepada mereka. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita semua berasal dari Allah dan suatu saat kita akan kembali kepadanya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mautu babun wa kullun nasi dakhilun." Mati itu ibarat pintu dan semua manusia pasti akan melewati pintu itu. Allah Subhanahu wa taala pun berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu, maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak pula memajukannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat, jemaah salat Id yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saudara seagama kita yang berada di tanah suci, kota Mekkah Al-Mukarramah, mereka pun telah melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu melaksanakan ibadah haji di Baitullah dengan memakai pakaian ihram. Siapapun dia, siapapun orangnya, apapun pangkat dan jabatannya, orang kaya, orang miskin, pejabat ataupun rakyat biasa, ketika dia melaksanakan tawaf mengelilingi Ka'bah, maka wajib baginya memakai pakaian ihram sebagai tanda bahwa Allah tidak melihat pangkat dan jabatanmu, kaya dan miskinmu, kecuali hanyalah takwamu. Sebagaimana dalam firman Allah di dalam Al-Quran, "Inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tutua saribatang julu agama kunya kahadari. Riwaktu pak lepasang idul kurban kami aneh. Kini ya ammu tere amberui panguranginta mangiri sejarah panguluman Nabi Ibrahim alaihi salam. Rigau erokna sambal kurban anak Ismail. Serwaktu Nabi Ibrahim akurbani si jayang unta, si jayang dembe, sakgen nari anjawat tua, jay tolan nasa anciniki kurban na Nabi Ibrahim. Nakana mo Nabi Ibrahim ri anjawat tua, setiap panggaukan ia akule amparit pisikap mari Allah Ta'ala, maka tayo na panggaukan bajikan ngang kusaring na iyan ne panggaukan. Punna ammu ko ammim bara ammal laki anakku lagi naku kurbankan, punna parintabat tu jari Allah Ta'ala. Sarewatu Nabi Ibrahim apalat doang mari Allah Ta'ala untuk dikaruniai anak yang soleh. Nasabat Nabi Ibrahim tuwa minatina tumpa anakna. Nakana mudoana Nabi Ibrahim alaihi salam, Rabbi habali minas salihin. Oh karainku Allah Ta'ala, kikarunia tu nga anak mabaji, anak yang saleh. Apa jina diterima tu cemu pepalat dengan Nabi Ibrahim rik Allah Ta'ala. Nani sare mo kabar pakpakar nurannu.
turkananna Allah Ta'ala di Qur'an malanyinna angkana fabasyarnahu bikulamin halim usare kabar papakar nurannu Nabi Ibrahim dunia naku karuniai anak masakbara ia mi antu Ismail apa jina tak lalu meranguna Nabi Ibrahim tak bakar muri-murina sitindri yang wari-wari inai mo bapak tamarannu inai mo mangge talatak muri kasallo minatayan tayang sallo mina antalai namina saikan yakang anak jari taunna naniat tujimmo pangelainna Allah Ta'ala. Allahu Akbar walillahil hamd. Tautu saripatang juru agama kunya kahadir pirang tahun araji salluna Ismail nikatuari ruaya tautuana nabatu mamu parentaya ilalang tindro pasuruan ilalang sok na talumbangi situlat tula na niya musa ranalangnya reapwali angkana Ibrahim pak bukti janjin no apale bakanu kanang riolo pulung kurubangi anaknu punna tojing kumangai rinakke apa Nabi Ibrahim nanabatu mo anak Ismail nampanapahen po baji-baji sirang jenek mata dingin-dingin pagkasyana susari pa maina nampanapawang baji-baji anak angkana qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara anakku Ismail sitojen na anne anak kusuk na ko lalantin roku usamballe korban tahang ragi baji-baji anak ante kam mapanggapan nasaba Ismail anak yang soleh maturut rikana tautua langsung napuli tautuana angkana qala ya aktifal matuk maru satajiduni insyaallahu minas sabirin oh manggeku kigau kangi apa na parentang ki Allah Ta'ala insyaallah lagi cinjaan tu sallang ilalang kesabar rangkung pace napa maina Nabi Ibrahim ancini ki anak-anak apwali landri ikhlas na batina apau lapung anak mari manggena sakbaratna andale kangi ujian malumpuna Allahu Ta'ala apa ji Nabi Ibrahim na napala o mangribenina Siti Hajar sulana na napapakai mo anak na Ismail baju kami nang bajika baju kami nang gaya dilabak namun diparuri baji-baji Ismail dari anak na maka Ismail ni ramiri manggena mangirisik ri empat rasangang di tempat penyambalianga ni aringamina di tengah-tengah na perjalanan Nabi Ibrahim batu mami ibliska namanya Siti Hajar nahasut angkana Siti Hajar dongo nu antukau angapa na warukam manyawanu ampas sari yang imangiru berat nenu ansar samballe anak kalenu nakana mo Siti Hajar tidak mungkin niak mangge iro ampakam menjo anak kalena nakana mo ibliska Siti Hajar mingka tojingi anne ku pawang nakana mo Siti Hajar ku percaya berat nengku punapan nagau kangi antu kamaya pasuram batu antur karena batu angkana anne Siti Hajar ikhlas kina serahkan penuh panranuan nama Allah Ta'ala semata-mata untuk anggapai ridho pengamasianna Allah Ta'ala tainana berhasil iblis kana nahasut Siti Hajar maka anne iblis ka nabatusin Nabi Ibrahim di tengah-tengah perjalananna siagang anakna Ismail nakana mo iblis ka Ibrahim erokna todong antu nyawanu ang kurbangi anakmu apik kirisay ko salo na antu nampania anakmu takbangkan niya anakmu nuire japon ang sambal le kurbangi tayna na antu paceno ri anakmu Ibrahim apa ginangal mo batu Nabi Ibrahim nampanapasan bilani iblis ka nakana mo at lilima kordalikanku mahalot ni kutu kari Allah Ta'ala apa ji iya nalari mo iblis ka Allahu Akbar walillahil hamd umat Islam malah berikan ngasing tunika masyan Allah Ta'ala
Berwaktunna mubatturimina bertampa penyambal leangan. Apa jinani patindro mo Ismail rimanggena. Sebelum tenana panabe suki basinna Nabi Ibrahim, maka Ismail amol mi papasang mangeri manggena angkana. Oh manggeku, kisiko baji ke anne roya limangku siagam bangkengku, solana natena kun rapa-rapa dudu riwattu kisambal leku. Oh manggeku, kijagalah le pakaianta, natena nabasi kicera, solana natena namasapak maita anci ni kiceraku. Oh manggeku, kita kisiki baji basinta, na kita terki beso, nate tereton tapu urak kalongku, solana natena nasoludulu kupisa ringi basinta. Oh manggeku, kirang lalu bajungku anne ammakku, nanapar kenang-kenangan pallawanakku, punna niya kinakku salandrinakke. Oh manggeku, tiya kipak biang ini anak-anak sang umurku mangiribala, solana natena nasoluludu, napisa ringi pacce nyawana ammakku. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Seribatan juru agamaku niya kangaseng hadiri. Berlebak namo apa sang Ismail, apa jinani patindro mo bajit rimanggena, nana alle mo basin na Nabi Ibrahim, napadong ko rikalong na anak na Ismail. Riwatun na lana besok mo basin na, maka tiba-tiba Nabi Ibrahim nikiyo kiri Allah Ta'ala angkana, ayya Ibrahim, Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, inna kadzalika najzil muhsinin. Sikana tojen nu patapaki antu soknaya kam mami anjo pak balasakku retau niya ka agau baji wa fadaina bidibhin adim. Naku pasambe mo antu Ismail sigang sikayu domba kamenal lumpua untuk nisamballe. Innahu min ibadinal mu'minin. Sitojenna niya mako antu tak reking di golongan na atangku tumatapat tojin ngerinakke. Apa ji iya na ikatte umat Islam nga najari mo panuruki ang batur kisah sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam nakiniya mo akkorban. Iya mi antu akkorban olo-olo, iya tu niya kanisare papidalle beri Allah Ta'ala bergau batuta anggau kanisambayang palapasan idul kurban tari anne Allah sebagai bentuk perintah baturi Allah Ta'ala. Kamarina kananna Allah Ta'ala di Qur'an malab birina, inna a'tainakal kautsar. Sito jennaya antu kusar ko nikmat majai, fasalli li rabbika wanhar. Maka gaul kang isambayang ana sabak karennu nunia akkorban sebagai bentuk ibadah untuk pila amparek kesikalennu mangiri Allah Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Umat Islam pun pakal berkungaseng niya kahadiri. Apa hikmah akulen yang dari sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam bergau erok nana sambal le kurban anak na Ismail. Ia mi antum maka setrena Nabi Ibrahim nagaunggang iparentana Allah Ta'ala apa niya kadipakacinikan ilalan tinro manapun nabat talak bernyawana susah ripak maitna. Tetapi anna Nabi Ibrahim ya kingin nagaugang nasabab perintah batur karaina. Nabi Ibrahim ni uji taungi kesabaran na angkana ante kam malumpo na panganna mangeri karaina. Nasabab Nabi Ibrahim tuwa minatay na pa anakna tak bakkan ni karunay anak nabat tumam pasuron na pasuruan na karaina ansur sambal le kurbangi anakna. Andrin nimi anna Nabi Ibrahim ni uji kareng Allah Ta'ala angkana. Apakah anjo Nabi Ibrahim lompong nganji pangain mari Allah Ta'ala siagang nangiang anakna. Ternyata Nabi Ibrahim mampu hadapi anne ujian niya kani seringeri Allah Ta'ala na nagaukang parentana. Ya kini angkana puna parentah batur karainna tai antu parentah bawang-bawang mingka pasti niya hikmana ya reka maknana apa niya ka ni parentah dari Allah Ta'ala. Hikmah makarwana
Nabi Ibrahim sekeluarga diuji tapak dari karemang Allah Subhanahu wa taala. Riwatun nigo dari iblis. Nabi Ibrahim segambenin Siti Hajar, maka anak-anak Ismail, bahkan anak-anak Ismail taina nalik batak rubah tapak namang karemang Allah Subhanahu wa taala. Nasabaan ne iblis ka ia mi antum musuh kami nang nyata mangertau nia katapak dari Allah taala. Kamamian sifana iblis ka kinagoda Nabi Ibrahim sekeluarga sulana nalalai baturi parentana Allah Ta'ala sulana na terjerumus marga langirang kedosan mingkataina nasauru ripak kurana iblis ka nasabak Nabi Ibrahim sekeluarga tumasing kasatun tapak nari Allah Ta'ala. Kemudian hikmah makatan luna Ismail yami antu anak kami nang sabara maturut rikana tau tua sarona pakala birkiraya tau tuana tutu rikana kana baji ada kiriparana tau taina lembak kena banta pasuruana ruaya tau tuana selamatena jana sulut batur syariat na anne agamata agama Islam. Apa jina esikam ma ikat keturungka tulolo niya kari kampun na ujung bulo desa Kanjilo mangalecon teki bajit tuladan ri Ismail angkana ni pau-pau baji ki amat na Ismail ni bicara baji ki bapak na Ismail ni rampe-rampe rikana baji ni paem periada na pasabaki gau baji na anak na Ismail ia mi anjo ikat tenikanaya anak giasing ikalenta anak kipkala berlalu raya tau tuata tia kik bawang-bawang ni gentengan talasak na injang tia ki amma rin kiga garat tau tuata tia ki sarro ki pagalantak biberita nakikanang mo apa ero kakikanang kigau kang apa ero kakigau kang tamang ali-ali tama siri-siri tanasiko makigau ada tau kamayami anne tau dora kari tau tua tucila kari lino sapupa laki salan dari akhiratna kiu rengitongi pamarakain narwaya tau tuata cak didudu injaki antu nanaka tuwo ki kama injaki antu kang ululumputa nanaheran ki mange-mange sulana natayna ki ngeru kapunna ang ngeru ki iya logo nyawana napun nagaring ki iya karokon-rokongan kana kaki antu iya mapun nabatu bosi-bosi lantang bangia kana kalepek ki antu iya mapun nabatu guntur dan niaria iya mi anja pun angale umur waya tau tuata teki sarroki palari je nikmatana lompo ki antu nai nasabab pangamasyanna kalau manyang ki antu nasabab pemarakainna siagang papalat bangan nama rekate lalam pangamasiang ilalan relana Allah Ta'ala ia tusing kudum manggeta na papi bari pasat dudu nak lampa meribala ampak boyangki dalle nagasin sasam panam motor bat turibala kudung anturaya tau tuata lumpo na pan pemalim-malin nari anakna naiya harapan na lompo ki nai anak nakibala sa tunjat lekne mingka apa gasing akajarian kagasing lompo ki napat resik nyawa jaki balasi yang tau tuata ingat ki ripapasan na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam angkana ridallahi fi ridal walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain rilana Allah Ta'ala niya ki antur rilana raya tau tuata pangalarroinna Allah Ta'ala niya ki anturi pangalarroinna ruaya tau tuata hikmah maka apana anne akurbangan ajari seretan rapapalas sukurut namari karemang Allah Subhanahu wa Ta'ala nasabat sanna jaina nikmat pasarina Allah Ta'ala mangar ketengasing selama kejapai talasat dari tumpuk na annelino yami annana nakana Allah Ta'ala wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha kadek jika pangatangku kinareken-reken nikmat pasareku maka tina sikali-kali nakule nareken siapa jaina jumalana umbamu pangkinia akurban sebagai bentuk kesyukuran mereka remang Allah Subhanahu wa Ta'ala
lan ternyata nasare nikmat pepidalle mangarikat tengaseng tunisarea kalunggangan akurubang dari anne tauna nasaba anne kerubang olo-olo ka ia nia ka kegaukang semata-mata untuk anggaukang iparentana Allah Ta'ala siagang ampain ting sunnah na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam barang ante kama nakigap pajarido pangamasyanna Allahu Ta'ala. Allahu Akbar walillahil hamd. Umat Islam tu ni pakalap dirkangasinnya ka hadere tabi berkalap usan nakatuk bago ia niya kakubacang kiri anne alluwa eruka apasang angkanaya berlebat ta memasing anggau kengi sambayang pak lepasang idul kurban dari anne alluwa makin nakiniya mo agjamatain kiniya si pemupurang singai si kamasiang rimasil lebat ta asasalapak mai dekata salang gau lebat lalua anjo lebaka lebak mi kibuang bela misi bela belana dia maki amma ring allang ngeri bicara tenaya na tentu ia lapayam po ki risalasa dasi na dasi nama sini sarenja ki pakulea poro ampiada ki adaka ada naka islangan tojin-tojinga ia napakasi ngerang ki Al-Qur'ana napapasangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mangirkat tengasing umatna amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ighfir li wa li walidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma inni a'udzu bika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma kfini bihalalika an haramik waghnini bifadlika amman siwak. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.